because who can ignore our suffering, the suffering of black? Papa Fumalo, it is too much, it is too much. What I have to be afraid, just forgive us. You gave us a rich land, Africa. You have given us something very powerful, something rich, Africa. You have given us many treasures in Africa, but we don't have something, we don't have one thing. Tosiri sake na Matayo chapitre 1. Let us and pray. Our Father is in heaven. Tusamba. Tata tolina mu mazulu bikankumbuko ya zitu swa byakimfumu kya kukiza bikalozola kulovanga mavantoto bosu muzulu dia kwetu kwa lumbu kalumbu tufana lumbu eki utu yambu dila mfuka zetu bosu betu petu yambu dila ngabatu vudi mfuka kututwala ni mumpuku munuko kanzi ututane na munankuwa wambi kadiki yako kifumu yengolu yenkembo byamvu yamvu munankumbwa seyo mwana pevan longu Ombo ya tata mwana petata molimo santu tolandi eteni ya liboso ya programme nabiso ya mokolo mwalelo partie liturgique sikawa toleki na eteni ya mibale partie sociale oyo tokopesa kasango ya lingomba ba communiquer pe kopesana mbote lelo ezali mokolo ya mibale mardi le 27 novembre 2012. Mardi spécial Pambate to sangani na culte spécial pona koyamba bandeko na biso ba africain américain ezali elaka papa Simon Kimbangu a pesaka na Bangkoko batata na biso na 1921 yango e kokani na miso na biso Ndemundu Diambu Alphonse représentant légal deuxième suppléant directeur de l'école biblique yetangi biso mikanda mine Psaume 78, versets 1 à 7, Exode 20, versets 1 à 17, Habakkuk 2, chapitre 2, versets 2 à 3, et à Kekosilisa na Matthieu. Son Excellence, Monsieur le Consul général de la République d'Angola, en République démocratique du Congo, nos chers frères et sœurs africains américains, distingués invités à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, His Excellency, General Consul for Republic of Angola and Democratic Republic of Congo, dear brother and sister African American, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear brothers and sisters in Christ. C'est avec une joie immense que nous prenons la parole ici en Kamba, village natal de Papa Simon Kimbangu,
devenue Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, siège international de l'église Kimbangis et berceau du kimbanguisme, en séjour particulier au nom de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. It is with big joy we have to say here in Kamba, native village of Papa Simon Kimbangu, who become the New Jerusalem, the holy city, the headquarters of the Kimbangist Church and the starting point of the Kimbangist. And this day, on behalf of His Eminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, spiritual leader and legal representative of the Kimbangist Church. Ce jour prophétique a été annoncé ici même en 1921 par Papa Simon Kimbangu, que nos frères et sœurs, jadis déracinés, reviendront au pays de leurs ancêtres. This prophetic day has been predicted here in Kamba in 1921 by Papa Simon Kimbangu that our sister, African American, who went overseas, will return back to the country of their ancestors. Aussi, au nom de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous leur souhaitons la bienvenue dans ce magnifique, grand et beau pays où l'Éternel manifeste constamment sa parole et sa présence, pays de l'envoyé spécial de Jésus-Christ et dont l'œuvre ne cesse de rayonner à travers le monde. So, on behalf of His Eminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous want to say welcome to the delegation who came to this beautiful, big, and wonderful country where the Lord has manifested and said His word and manifested His presence. It is the country of the special convoy of Jesus Christ. His work is now going all over the world. À tous ceux qui sont venus répondre à son invitation, qui ont pour la circonstance abandonné leurs multiples occupations en vue de prendre part à cette cérémonie religieuse spécialement consacrée à nos frères et sœurs africains-américains, nous exprimons nos vifs remerciements. We want especially say thanks a lot to those who came after this invitation and who came to Kamba, Jerusalem, who abandoned their occupation to celebrate this religious ceremony consacred to our friend and brother and sister African American. Avant son arrestation ici en Kamba, Papa Simon Kimbangu prophétisa le samedi 12 septembre 1921 en Banzansanda. Il annonça son arrestation et ajouta, nous citons, Before his arrest in Kamba, Papa Simon Kimbangu has predicted on Saturday, September 10, 1921, in Bazassan, that he will be arrested, and he said this day. Nous citons, aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, les Blancs deviendront des Noirs
et les Noirs deviendront des Blancs. Fin de citation. He said, today we still are persecuted, but to the right time fixed by the law, white will be black and black will become white. Il ajouta sur cette colline, nous citons, toutes les nations, toutes les langues monteront sur cette colline sainte d'Enkamba pour venir glorifier l'Éternel. Fin de citation. And he added, all nations, all languages will come to this holy hill of Kamba, New Jerusalem, to come and to